हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर बोबालिया भिडियो आपण मानकु स्वागत स्वागत। तो आपण माने देखि पाथे डाइनिंग टा आथरक खाली थिला आथरक फुलफिल हो जाईची। तो जदि हम चैनल नुआ अछंती ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हंती तले प्लीज से खाई जाइले सु लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो पाखे दियो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम जेतले एमती नुआ खाइबा आडू सर्वप्रथम आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। तो चलो तो देरी न करी स्टार्ट कर दो आज खाइबा। तो आज खाइबा जो बळे हिजी समाली पेली ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ କଣ सब कोन कोन हेची हम सार शेयर करिवे। तो शेयर करा आज हमर हिची আজি जीरा राइस मते के ठंडा हो जाई जोरे बहुत वर्षा के रील्स प्रेस करी कि इंस्टा रील्स से ठंडा जाई। हमर आज आइटम हेची कोन कि जीरा राइस आ चिकन करी आ दही बैंगन ता संग को पापड़ आज पूरा स्पेशल खाइबा पूरा आइटम जबरदस्त मामा हमर करचंदी। कास होची से किछ कहि पानु ठीक से आमे खाइलो जीरा राइस विथ अधा प्लेन राइस नेला कौन पे कहले बोले मु इथु टिके खाइबी सेतु टिके खाइबी मिसई करी खाइबी लोभी पूरा लोभीटा अपन जाना पूरा लोभी। तो जम्मा लोभा करिवा देखिया चिकन करीटा आज हमर मामा हमर के करछन दही पई को पकई करछन दही कोन सब पकई दही बैंगन को हेइतिलो जे चखिया पहिला दही बैंगन करिवो दही आइली से चिकन दही पकई देची दही बैंगन कर सब पूरा मिसई घांटी दे जाई खाइबा दबे दबा चलो दबे हमें खाइबा स्टार्ट करिया। जीरा राइस बढ़िया है मस्त तो कल्ले मना गला मु कोन खाइ छ कोन कि जाई पने ओ पाटरा टेस्ट की जଣା पन तो सुनो हमको भी बढ़िया लगे एटा चिकन रा कराटा खाइबो कहला कलजा मु खाइबी केम लागुची बढ़िया लागुची छोटू छोटू रे देह भल लागला मो बाबे कम पड़े छ ना मोर किछ होनी ईश्वर करंदे तमर किछ ना मोर संग किछ होनी काई गेली मेहनत करछु ना झाड़ बुझी ना देह मेहनत खाली सोई की खाउ छ डाल कोन खाइ की ना ना ऐसे कुडर पवन खाइ बोल छ ना बहुत निंदु जन निंदु क्रम ना टोटली मु निंदु कल सब तमे खाउ खाइबा ला एसे तेल ठीक है तेल करिया के दे मामा ना बाप तम करता मामा अपन निज स्त्री एटी गोटे कथा कहबी सागा माने के धियो को नेबे ने ना के नेबे तू का के नेबे निज स्त्री जत्ते खटु जत्ते झा करू स्वामी आखि देखा जीवनी किंतु पर स्त्री जदि खाली छुट्टी पइला लो पड़ी गला लो ता देह खराब है ना मो ठीक ना नहीं छो माने मो सपोर्ट আছে नियति कमेंट सेक्शन जणे सत्त कहया को अछि आउ पर स्त्री को गुआ घिया लाखो मते को खाइबाटा केमती मस्त है ना ना आज तो मैं मस्त कहि परिने कारण मैं कोनोसी टेस्ट जानि परने तू को बेक मारो बहुत दुखर विषय मो वॉइस भी पड़ी जाई अपन माने जानि परछे गोटे दोनु ने ले गेलो दादा वॉइस ता जब पड़ी जाई गोटे दोनु कोठी पड़ी मु केम देखो तमे एताडे बनु जा हम तो बटले खाई खटरे सोचु तो पुओ को सिबाई लगे दोनु खोजेनियो ना कौन सा माने तमे जने खोजी कानी दबा मो पुओ को खोजी बे आथर को पुओ को अपन माने मिस करथिले मो पुओ भी अपन मान को मिस करथिला ना को कांदिला पहले मत के डाकिलोनी मु सोईथली दई बैंगन देह भल नहीं तो डाकू पापड़ को सेपी जाई तमे जन तो छाणी के बोले खुला रख दितला रेडी रेडी मु शीघ्र शीघ्र खाई पारुनी शीघ्र शीघ्र खाई पारनी चाहिए तो मामा के शीघ्र शीघ्र खाई दे खाई दो ए बड़ा बड़ा को खा जी
ମୁଁ ହାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ସେଠି ଖାଇଯିବି ବ୍ରୋ। ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରୁନି, ଦହି ବାଇଗଣଟା ଖଟା ମିଠା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ପାଟିରେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଦେହ ଖରାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନା କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି ବାହାରେ, ତଥାପି ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିନଥାନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥାନ୍ତୁ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର। ତିନି ଠାକୁର ଯୋଉ ଜ୍ୱର ପଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବି ପଡ଼ିଆ। ଠାକୁର ଏ ଦେଶଟା କରିଛନ୍ତି, କିଏ କରିଛନ୍ତି କି? ଠାକୁର ତିନି ନିହାତି ମୋ ପୁଅ ଠିକ୍ କଥାଟେ କହିଛି। ଆଠ ଗାଧେଇଥିଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଆଉ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ୱରରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପୁଅ କହିବାର କଥା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ କେମିତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା? ନିହାତି ଆମେ ପଡ଼ିବା ନା। ଆଜି ପୁରା ଚିକେନ୍ ବାଲା ପୁରା ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ। ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ତ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ହେଲା। ଏ ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ନେବନି ନା, ସେ ତ ଜଡ଼ି ଜଡ଼ି ପିସ୍ ଦେଇଛି। 3-4ଟା ପିସ୍ ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ, 250-300 ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଜଣିକିଆ ଖାଇଯାଇ କେତେ ଖାଇବ? 250-300 ଖାଇବ ଚିକେନ୍, ଏତେ ତ ଖାଇପାରିବନି। ନା। ଭାତ ନା ନଉନ ଟିକେ ନା ଆମେ ନେବୁନି। ନା ନା ଆମର ଏତିକି କାଟୁ। ମୁଁ ଖାଇପାରିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଲ। ମୁଁ ଖାଇପାରିନି। ରଖିଦେ, ଡାକ୍ତର ହବ ନା କହୁଥିଲେ। ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ରଖୁଛି ନା, ରଖିଦେ ତ 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବୁ। ଖାଇବାନି ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଛି ପଛୁ ପଛୁ ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ ପୁରା କହିଦେଉଛି ରଖିଥାଅ 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ। ଏଇଠି ବା 2ଟା ବାଜିଲାଣି, 4ଟାକୁ କାହା କରେ। ହେଉଛି ରେଡ଼ି ତ? ସାଇ ରେଡ଼ି ତ? ତାପରେ ରେଡି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସରିବନି। ମୋର ବି ସରିବ। କାଇଁ ନା ମା ଖାଇବେ ଆଉ ନା, କ'ଣ ସେତିକି ଭାତ ତୁମେ ଖାଇପାରୁନା? ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଆଉ ଖାଇବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା, କମ୍ପଲସରି ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି ନିହାତି ନିହାତି। ଆଜି ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକା କେବଳ। ତୁ ରହିଲେ ଖା ନା କ'ଣ? ତମେ ଥାଳି ପଶି ଯାଇଛ ଆଉ ଆଗୁରୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ। ଥାଳି ପୋଛିବି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିବି, ଦହି ପିଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଟାଟା କରିକି ଉଠିବି ନା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚୋବେଇ ଦିଅ, ଚୋବେଇ ଗଲେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ପୁଅ ପାପଡ଼ ନେଲୁ ଭଲ ପାଠ। ନା ବାଇଗଣ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଦହିଟା ମୁଁ ପିଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ କଥା ହେଲୁ,
ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ମାନେ ପୁରା ଖାଇବେ ବିନ୍ଦାସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ Clear? ତତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ ତୁ ଖାଇଚାଲ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖା ହବ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ